5 tahun pertama masuk dalam masa emas pertumbuhan ideal anak-anak. Di masa pandemi seperti saat ini, orang tua harus tetap mengawasi asupan gizi dan nutrisi, serta mengenali tanda-tanda kekurangan gizi buah hati di rumah. Untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan Dr. Koni Tanjung, spesialis anak konsultan. Dr. Koni, selamat pagi. Hai pagi. Ya, dokter, mungkin bisa dijelaskan bagaimana caranya orang tua tetap melakukan pemantauan gizi dan juga nutrisi anak di tengah pandemi yang terjadi saat ini? Ya betul. Walaupun kita di tengah pandemi ya, kita nggak bisa lalai untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan dari seorang anak. Pada prinsipnya orang tua harus mampu juga melakukan pemantauan panjang badan, berat badan, dan lingkar kepala dari seorang anak di rumah. Baik, dokter, di tengah masa pandemi saat ini, mungkin tidak sedikit juga dari mereka yang lalai untuk memantau nutrisi dan juga gizi anak. Apa side effect-nya, dokter? Oke, jadi side effect-nya ini ada side effect jangka pendek dan side effect jangka panjang ya. Jangka pendeknya kalau nutrisinya tidak dijaga, satu mempengaruhi daya tahan dari seorang anak dong pasti ya. Kemudian untuk jangka panjangnya, bila seorang anak ini berat badannya tidak bertambah secara adekuat, dia akan mempengaruhi tinggi badan. Tinggi badan yang akhirnya terpengaruh ini bisa mengakibatkan seorang anak menjadi stunting ya. Baik, dokter, sebenarnya seberapa penting sih 1.000 hari pertama kehidupan itu, dokter? Ya, 1.000 hari pertama kehidupannya yang kita maksudkan adalah sejak dalam kandungan, ya, kemudian ditambah 2 tahun pertama dari kehidupan seorang anak. Di saat-saat ini terjadilah pembentukan organ-organ penting, kemudian terjadi pematangan fungsi organ. Misalnya untuk otak sendiri, kita lihat ya, di 2 tahun pertama ini dia sudah mencapai 80% volume otak dewasa. Jadi amat penting untuk menjaga 1.000 hari pertama kehidupan. Bukan hanya itu, kelenjar-kelenjar yang berfungsi untuk daya tahan, misalnya timus sendiri berkembang dengan pesat di 1.000 hari pertama kehidupan. Baik, Dokter Koni Tanjung, terima kasih banyak. Semoga informasi ini membuat masyarakat menjadi lebih jeli untuk memantau gizi dan juga nutrisi anak di rumah, terutama di era pandemi saat ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Dan kini kita terhubung dengan Dr. Jose Rodolfo Dimaano, Area Medical Director Abbott Nutrition for Pacific Asia. Okay, so due to the current situation that we are living in the middle of the pandemic, we are facing a lot of challenges. For example, the lack of tools and also the limited access to professional medical consultation in terms of growth monitoring and sufficient nutritional intake in a child. So according to your opinion, how to overcome that? Yeah, okay. So according to a survey that we conducted recently, about 56% of parents are not able to monitor regularly the growth of their child, particularly their height, and especially now that it's a pandemic that they cannot consult their doctors at their clinics. So we at Abbott have developed online tools by which they can measure their child's growth, particularly the height. So we have the Growthpedia Growth Tracker, and the other one is the Growth Augmented Reality Filter. So these are tools that they can use at the safety and privacy of their own home so that they can track their child's growth. The first one is the growth tracker is found in the pediasure.co.id website. And you just have to input a few information about your child, and it will generate the result whether or not the child needs catch-up growth or is on track in terms of his age and in terms of his gender. The second one is the Growth Augmented Reality Filter, which is another online tool that can be found in the Pediasure Indonesia Instagram page, where they can just click on the filter icon, and there will be instructions there that they have to do so that they can also determine the child's height, whether or not this is appropriate for the child's gender and age. So these are easy, fun, and convenient ways that they can use at home to measure their child's height, and so that they can also give the appropriate nutritional intervention if they see that the child needs catch-up growth. The nutrition should be tracked every day as much as possible. They have to monitor the child's nutritional intake. The younger the child, the more frequently you have to monitor the child's growth, especially for height. Thank you so much for joining us, Dr. Jun. Demikian informasi ini, semoga dapat berguna bagi para orang tua dalam memantau pertumbuhan anak di rumah. Saya Diana Twika undur diri, terima kasih, sampai jumpa.